Okay. So, sa simula, kailangan yung pumunta sa Outlook nyo. Tapos sa Tools, merong Options. Sa Options, merong Mail Setup. Mail Format pala. Mail Format. Tapos Signatures, gawa kayong New Signature. New Signature. Sabihin natin, Maria M. So, yung gagawin nyo dito, normal lang. Pinype nyo dyan, magiging signature nyo yan, Maria. Nolty. Tapos, insert nyo yung picture dito sa right side. You can insert any picture nandun sa computer nyo. Sisend ko sa inyo yung picture na pinaliit ko para yung gagamitin nyo. Ito, ginawa ko Maria Nolty. Yan. Insert. Nandiyan na siya. So, pag nandiyan na siya, sinave nyo siya, Maria M siya. Signature nyo is Maria M. Okay. Okay. Ngayon, tuwing magsisend kayo ng message, lalabas. Pag nagsend kayo ng message using Outlook, pwede nyong piliin kung ano yung kung ano yung signature. Sa message, may insert signature. So, pinili ni Maria M, magiging Maria M yung signature sa baba. Ayan. Pag nag-send kayo, yan lagi nasa baba niya. Another way para maging default yun, para yun lagi yung signature niya, is go to Options ulit, tapos Mail Format ulit, tapos sa Signature, click nyo yan, Set as Default, itong nasa upper right. Yung sa Outlook niya, hindi ko alam kung ganito rin yung itsura, pero Outlook kasi na mas advanced na ito. Pero yung normally, pag kinlik nyo yung email signature, tatanungin sa inyo kung ano yung default. Choose default signature. Pag new messages, pwede nyo piliin dyan, Maria. Pag Maria pinili nyo dyan, tuwing gagawa kayo ng new message, yung signature ni Maria lalabas. Sa mga reply, saka mga forwards, pag pinili nyo Maria dito, yung default, laging Maria lalabas na signature. Default signature for yung email account ko na, for example, Page Studio. Ito. Pero ako, generic Jose ginagamit. Tapos okay nyo lang. Tapos yun yan. Okay.